अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम करते हैं आपको एक बार फिर ज़फरीकबाल व्लॉग यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, कंपनी की तरफ से गैदरिंग है क्रूज़ में। तो हम जा रहे हैं अभी क्रूज़ की तरफ और हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह बुर्ज अल अरब और अटलांटिस, जो मज़े मज़े की चीज़ें जो जगह है ना। हमारे साथ रहिएगा, शुक्रिया। हम लोग अभी जा रहे हैं शिप की तरफ, मतलब क्रूज़ की तरफ। बोट जो हम लोगों ने बुकिंग की थी, ये पूरा जो दिख रहा है पूरा हमारा टीम है। तो ये देख, एक बोट निकलने वाली है और ये तो ब्लैक है। हम लोग अभी ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक टैक्सी। हमारे साथ यहाँ पे बैठा हुआ एक दोस्त। आप लोग कहाँ से? इंडिया। अच्छा, इसका ताल्लुक है इंडिया से। और कब से काम कर रहे हैं इसमें? 1 महीना हुआ। 1 महीना नया है। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा है। यहाँ पे दुबई में पहले काम कहाँ पे किया होता है? पहले किया है, अभी इधर नया है। अच्छा, दुबई में नया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ज़िंदगी सब कुछ ठीक ठाक? सब कुछ अच्छा है। तो आप आपका नाम? अन्वेष। अन्वेष। सब इसका नाम अन्वेष। इसका ताल्लुक है इंडिया से, मेरा ताल्लुक है पाकिस्तान से। सही है। तो जो जगह हम लोग आए हुए थे, आप लोग और भी आपको विजिट कराएंगे, दिखाएंगे कि क्या है इसमें क्या नहीं। हम लोग का बोट कौन सा होगा, मतलब क्रूज़ कौन सा होगा? हम चाह रहे हैं अभी अपनी क्रूज़ की तरफ। जो सामने दिख रहा है ना ब्लैक, ये ब्लैक है हम लोग का क्रूज़। ये ब्लैक क्रूज़ है। अब हम लोग यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। अब एंटर होने के बाद क्या करना होगा हमें, हम लोग का जो शूज़ है वो हमें यहाँ पे उतारना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे शूज़ रिमूव करते, हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग एंटर हो रहे हैं अभी अंदर की जगह पे। मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं बाहर का दिखाता हूँ कि बाहर से जो नज़ारा ये किस तरह का दिख रहा है। अच्छा गाइस, ये बाहर का नज़ारा है। अब टाइम के हिसाब से मैं पूरा आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या है क्या नहीं। ये जो सामने दिख रहे हैं हम लोगों का है बॉस। सामने दिख रहा है वो है दुबई मरीना, मतलब जो दुबई मरीना की जो टावर्स है। और उसमें से मैं आपको दिखाता हूँ ये साइड और ये साइड। ये पूरा हम लोग का टीम है ना। ये जो सामने बैठा है ये है आजिम, उसके साथ है इसका दोस्त ये हसन और कृष्णा दिली। चर्चिल जॉन। ये ऊपर जाने की जगह, उसके बाद है यहाँ पे ये एंट्रेंस। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है डाइनिंग हॉल, ये है बैठने की जगह। और बैठने की जगह ये है तकरीबन एक छोटा सा किचन ही आप कह सकते हो। ये है इसमें फ्रिज। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये भी बैठने की जगह है। ये है नीचे की जगह। हम नीचे की तरफ चलते हैं कि नीचे क्या है। जब आप नीचे आओगे ना, नीचे की तरफ आपको मिलेगा 2 रूम। एक है राइट की तरफ से, राइट साइड इसमें है, ये है टीवी के साथ ये है बेड में कोई यही है बैठने की जगह। उसी के साथ कबर्ड डोर। ये है वॉशरूम एक छोटा सा। ये है एक रूम का पूरा सिस्टम। अब यहाँ से निकल के हम दूसरी रूम की तरफ चलते हैं। ये है दूसरा रूम और ये अलमारी इसमें, ये भी अलमारी है। ये जगह, ये देख, ये जगह है यार, पूरा पानी में तकरीबन हम नीचे तक पानी में। और ये है इसके पास लॉक, ये कूलर, बेड के साथ ही जो सामने आप लोगों को दिख रहा है ये है वॉशरूम।
अच्छा, तो यहाँ पे है ये उस्ताद, ये है कुक शेफ। गाइस यहाँ से जो देख रहे हैं सामने, वो सामने जो उधर है बुर्ज अल अरब, और ये है आसिम भाई। आप गाइस अभी निकलने वाले अपने एरिया से। Sandal ka dito. Yan, yan, yan. One. Lumikit ka. Yan, yan, yan. One. Here, kaya mo yan. Don't further fear. Don't be afraid. Here. Don't be afraid. Oh, one. What did you get? Okay, another one. Go up. More. Take care. More. Don't listen to him. Take care. More. Go up more. More. Adios, sweep. Adito. Talib. अच्छा गाइस, जो सामने दिख रहा है पाम जो मेरा का जो रेजिडेंस है, But you're against the light. You're against the light. Okay lang yan. Oh, thank you. Hey! Please stop the music. Here. Kuya Jay, here. What to dance? Jay, come here. Dapat dito sa harapan ng kaya pagod kayo sa Ate Marce. Pwede na Ate Marce. गाइस अच्छा जो सामने दिख रहा है ये है मरीना, और मरीना के जो है इस साइड पे ये है पाम जो मेरा में ये फेमस होटल 5 होटल। गाइस अच्छा ये रास्ता है ऊपर जाने का। If you wanna believe that anything could stop me, don't throw about me.
Oh, there's a whole buffet. That's fish or chicken? अच्छा गाइस, तो ये हम लोग का खाना है। इसमें ये बर्गर, बीफ पिज़्ज़ा, ये है पोटैटो, इसके साथ ये चिकन और ये जो है चीज़। I'm not watching. This one is like No one. Dapat gumalaw kayo. he's telling this is Islam? Of course. Rocky was after me to dance. Like, why didn't you dance? Because she's So there's a pattern. तो गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत पिया, लेकिन देख मुझे क्या की गिलास पीने का टाइम ही नहीं मिला। आप शाम को होने को है तकरीबन। ज़्यादा वीडियो में वैसे नहीं बना सकता जैसे मैं बनाना चाहता था, क्योंकि कुछ इशू आए थे बीच में। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम। जो भी होगा अच्छी मज़े की वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप लोग उससे इंटरटेन हो सके और इंजॉय कर सकें। अरे शुक्र यार, यहाँ पे सिर्फ खाना ज़्यादातर होता है। शाम होने की हुई शाम। Fuck you! You didn't kill me!